ଦୋକାନର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହୋଇଗଲେଣି କି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ସୁପର ହେଲ୍ଦି କ୍ରିସ୍ପି ଓ ଟେଷ୍ଟି ବିସ୍କୁଟ। କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରେ ଯେମିତି ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରିକା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ ଓ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏହା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୀମା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଅଟାର ବିସ୍କୁଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଅଟା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ 3 କପ୍ ଅଧା ଅଟାକୁ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଅଟାକୁ ଖାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 4 ଚାମଚ ଘିଅକୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘିଅର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଘିଅକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଘିଅ ଓ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ଘିଅ ଓ ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଘିଅକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଉଷୁମ କରି ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଟାରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ସେପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘିଅର ଏତେ ବାସ୍ନା ଆସିନଥାଏ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘିଅର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ଅଟାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ହାତରେ ହାଲକା ସେ ମୁଠା କରିକି ଧରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ସେ ଅଟାଟି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ତ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଅଟାର ଖାସ୍ତାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଅ ଓ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଘିଅ ଓ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟାଟି ସେତିକି ଖାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀକୁ ଦେଇଦେବା ଓ 1 ଚାମଚ ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ପାନମଧୁରୀ ଓ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍କୁଟଟି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଅଟାଟି ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଓ ଚିନିକୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ 1 ଗ୍ଲାସ ବା 250 ml ର କ୍ଷୀରକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନିକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ 6 ଚାମଚ ଚିନିକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ହାଲକା ସେ ଟିକେ ଖାଲି ତାକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଚିନିକୁ ପୁରା ଗୋଳାଇକି ମେଲ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଆମେ ବିସ୍କୁଟରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାନି। ଆଉ ଯଦି ଏହିପରିକା ମୋଟା ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଏମିତି ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କ୍ଷୀର ଓ ଚିନିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଟାରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଏକ ଟାଇଟ୍ ଡୋ ତିଆରି କରିନେବା। ମନେ ରଖିବେ, ଡୋଟିକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକିରି ହିଁ ଚକଟିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଚକଟିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ କ୍ରିସ୍ପି ତିଆରି ହେବ। ଏହିପରିକା ଚିନି ଓ କ୍ଷୀରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଏକ ଡୋ ତିଆରି କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏକାଥରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଓ ଚିନିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେନି, ନହେଲେ ଡୋଟି ପତଳା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି। ଏହିପରିକା ଚିନି ଓ କ୍ଷୀରକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆର କୋରାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବେଶୀ ମିକ୍ସ କରିବେନି, ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ମୁଠା ପାଖାପାଖି ନଡ଼ିଆର କୋରାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଚାମଚରେ ମାପିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଧଳା ତିଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଏକ ଟାଇଟ୍ ଡୋ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଚିନିକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମର ଡୋଟିରେ କେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡୋଟି କେତେ ଟାଇଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଟାଇଟ୍ ଡୋଟିକୁ ଚକଟି ନେବେ। ନର୍ମାଲି ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଡେରି ରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବାନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏହାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ବେଲିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି।
कुकी कटर रे मध्य तैयारी करि पारंती नहले हाथ रे मध्य तैयारी करि पारंती। मो याको हाथ रे तैयारी करूछि। आपणक पाखरे जदि कुकी कटर थाए तो सेथिरे करि पारंती। एमिति अल्प अटा गुड़ा को आनी प्रथमे हाथ रे ही प्रेस करि करि कि चिकन करि एक गोल तैयारी करिवे। तापरे याको प्रेस करि कि एक गोल शेप तैयारी करि दबा। आपण जे कोनसे शेप रे तैयारी करि पारंती। मो याको गोल शेप रे तैयारी करिछि। जेहेतु आमे डोटी को टाइट से चकटी थिले तो साइड गुडी को हल्का हल्का क्रेक होई पारे। तो किछि कथा नाही एपरि भाबरे साइड गुडी को मध्य प्रेस करि करि कि चिकन करि नेबा। देखंतु ये हमर होई गला। एबे याको आउ टिके सुंदर देखा जिबा पई कोनसी डब्बार एक ढांकुणी को नेबे नहले एक चामच साहाय्य रे मध्य करि पारंती। तापरे अल्प अल्प छाडी कि एम्ति डिजाइन दे देबे। देखंतु बिल्कुल एई परिका। याको बेसी मोटा बा बेसी पतला करिवेनी, बस एई साइज रो तैयारी करिवे। देखंतु मु आपनकु आउ गोटे शेप देखौछि। एई परिका ही गोल करि सारिला परे एक छुरी साहाय्य रे तर साइड गुडी को काटि कि स्क्वायर साइज रो तैयारी करिवे। स्क्वायर साइज काटि सारिला परे साइड गुडी को टिके प्रेस करि करि कि समान करि देबे। तापर एमिति एक छुरी साहाय्य रे हल्का से प्रेस करि करि कि एक डिजाइन रो शेप देई देबे। देखंतु एई परिका। देखिले तो डिजाइन देई सारला परे केते सुंदर देखा जाउछि। तो एई परि भाबरे आमे बाकी तक को मध्य तैयारी करि नेबा। देखंतु हमर सब बिस्कुट गुडी को अब रेडी होई जाईछि। एबे चलंतु ए गुडी को फ्राई करि नेबा। तो फ्राई करिबा पई आमे कढ़ाई रे तेल को लो फ्लेम रे ही हल्का फ्राई करि नेबा। मने रखिबे तेल को बेसी गरम करिवेनी। जदि बेसी गरम करदेबे बिस्कुट गुडी को जल्दी ब्राउन कलर आसी जिवो और भितरटी मध्य भल भाबरे सिझिबनी और क्रिस्पी मध्य हबनी। तो मु एठारे 2 कप पाखापाखि तेल को लो फ्लेम रे गरम हबा पई देई देइछि। तेल जस्ट हल्का गरम हे आसिले सेतिरे तैयारी कर रखितबा बिस्कुट गुडी को गोटे गोटे करी केयरफुली देई दबा। जेते गुड़िक धीरे धीरे फ्राए हम सेते आम बिस्कुट गुड़िक पूरा कुड़मुड़िया और क्रिस्पी तैयारी हम। देखंतु किछि समय पर यह धीरे धीरे फ्राए हवा स्टार्ट हो जाइछि। एबे धीरे धीरे या को पातिया साहाय्य रे आर पार को पलटी करनेबा। देखंतु आमर बिस्कुट गुड़िक हल्का हल्का क्रिक देखा जाउछि ना। तो एथिरु जानबे जे आमर बिस्कुट गुड़िक केते क्रिस्पी तैयारी हबो। आउ किछि समय पर पुणी थरे सेगुड़ी को आर पार को पलटी करनेबा। एई परिका एपाख सेपाख पाल्टी करी करी कि लो फ्लेम रे आमे याको गोल्डन ब्राउन कलर आसीबा पर्यंत फ्राई करि नेबा। आपण माने विश्वास करिबेनी जेबे भी ए बिस्कुट गुड़िक तैयारी हुए पूरा घर सारा पान मधुरी बास्ना महकु थाए। तो आपण माने भी केबे याको निश्चित ट्राई करंतु। तो देखंतु या भितरे हमर बिस्कुट गुड़िक गोल्डन ब्राउन कलर आसी जाइछि। एबे गुड़िक काढी नेबा। एबे बाकी तक को मध्य सेम प्रोसेस रे फ्राई करि नेबा। आमर सब बिस्कुट गुड़िक एबे फ्राई होई गला। एबे एगुड़िक सर्व करि नेबा। बिस्कुट गुड़िकर आवाज रो आपण माने जानि पारुथिबे एगुड़िक केते क्रिस्पी तैयारी होईछि। देखंतु म आपनकु चेक करिक मध्य देखौछि। देखिले तो केते क्रिस्पी और केते कुडमुडिया तैयारी होईछि। देखंतु मु भांगी के मध्य देखौछि। देखिले तो पूरा भीतर पर्यंत भल भाबरे सिझी जाइछि। एहा जते ठंडा हबो सेते खाइबाकू क्रिस्पी लागि थाए। एहाको आपण माने एयर टाइट कंटेनर रे बहुत दिन पर्यंत रखि भी पारंती। तो आ डेरी काहे की करूछंती आपण माने भी ए कुडमुडिया क्रिस्पी बिस्कुट को तैयारी करंतु और खाई के एंजॉय करंतु। आशा करूछि आजिर सुपर हेल्दी अटार बिस्कुट रेसिपीटी आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागि थाए तो लाइक करने को जमा भी भूलिबेनी और आपणक फ्रेंड्स और रिलेटिव को एई सुपर हेल्दी बिस्कुट रो रेसिपीटी को ट्राई करबा पई निश्चय शेयर करदेबे और एई भलिया नुआ नुआ वीडियो रो रेसिपी पाइबा पई सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन को निहाती प्रेस करदेबे। धन्यवाद। मम्मा आज्ञा एडा निया खाई देखो केमती लागुछि। खाइते
Kukuluni akhirnya. କାଣ୍ଡ ଟିକେ Aku tuh kulo ke dari kantor. ହୁଁ ହୁଁ